ଆସବାରେ ଦିନ ଜନେ ଦୟା ବହି କଣ୍ଠେ ବସି ପଦମାନ ଦିଅ କହି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବଧୂତ ବାସୁଦେବ ଦାସଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ସମେତ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ବାରମ୍ବାର ବାର ପ୍ରଣାମ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଅଗଣିତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା କହେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ କେଉଁଭଳି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ କିଏ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଏ ହେଉଛି ମାଳିକାର କଥା। ଏ ମାଳିକା କହେ ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି ବାବୁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଫିଂ ବୁଧ ହେଇଯିବା ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ମଜିଯିବା ନାହିଁ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଚେତନାରେ ଆଣିବା। କହିଥିଲି ଯେ ଲାଫିଂ ବୁଧଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଲାଫିଂ ବୁଧ। ସେ ହସୁଛନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବିରସ ନୁହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହସ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାଟି। ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ରୂପକ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୂପକ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ନଦୀ ଓଲଟେଇ ପକା ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ରୂପକ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତରୁ ଆମେ ପାର ହେବାର କୌଶଳ ହେଉଛି କିଏ ନା ନାବଟିଏ। ସେ ନାବର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାରର କୌଶଳ ତାକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେଇ କର୍ମରୁ ଆମେ କେମିତି ପାରି ହେବା। ଲାଫିଂ ବୁଧ ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନର ଗଣ୍ଠିଲି ଧରିଛନ୍ତି। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଧନ ଦୌଲତମାନ। ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଥ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ସିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ। ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଏଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ମତେ ଅର୍ଥ ନ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାବୁରେ ଆକୁ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନର୍ଥ କରି ଚାଲିଛେ। କହିଲା ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ନ ବୁଝନ୍ତି କେହି ଅର୍ଥ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ଦୁଃଖ ବାର ରହିବ କାହିଁ। ବାବୁରେ ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁଛେ କ'ଣ ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଯେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ଚେତନା ବାରିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଫିଂ ବୁଧ ହେଉ କି ଆମର ସୁଇଂ ଫ୍ଲୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଆମର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବ କ'ଣ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଚେତନା କ'ଣ ପାଇବା। ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ ଏ ସମୀକ୍ଷକ ମହୋଦୟ
किंतु आज लाफिंग बुद्ध ठारू आमे कौन शिखुचे से चित्रु आमे कौन शिखिचे बा बुझिले चित्र होची आम पाई चेतना चित्र होची आमर चेतना जहाँ को आमर भक्त चरण कहिछंती चित्र प्रतिमा प्राय दिशे सुंदर चित्र प्रतिमा प्राय दिशे सुंदर चिरी भितरे देखो किनार खार रे किनार खार बाबूरे सी जो चित्र दिशुची ताकू तो भक्त चरण दास ताकू आमर मन बोध करिबा पाई ए सब लिखिछंती किंतु मु एठी ए पदटी को काई उद्धार करूची जे देखंतु आमे समस्त चित्र रे मजी जाईछे से चित्ररु आमे चेतना पाउनी आमे चित्ररु चेतना पाइबा दरकार आमे कोन करिबा ए सबरु आमे करज आनिबा से कर्म होउची ए करज होउची कोन ना कर्म अर्जन करिबा सेथि पाई कुहा जाईची कर्म होउची श्रेष्ठ जहाँ को गीता रे कुहा जाईची कर्मयोग होउची श्रेष्ठ कर्म करिब कर्म मते फलिब कर्मर आयते ए सुधी मंडली विचारवंत जने आपण माने मांडिया रोहिबे मांडिया पोतिबे भात खोजिले मिलिबो कोउठू मांडिया जाऊ खाइबे ए बाबू हबनी आपण खेतरे मांडिया रोइकिरी आसीथिबे किंतु अमल कला बेलकू धान खोजिले पाइबे कोउठू जे जन कर्म करिथिबा से कर्मे से फल पाइब तेणु भल कले भल पाइब मंद कले मंद पाइब ए विचारवंत जने ए विश्वर अगणित प्रभुंकर संतान तुमे माने भल कर्म कर समस्त को भल पाई शिख भल पाई शिखिले परम प्रेममय ठाकुर आत्मा रूपी जे समस्त मालिक से खुशी हेबे से परा तमे को जन्म रे कौन भल करिथिल तुमको से मानव जन्मटे देइछंती ये मानव जन्म रे तुमे यदि भूल भोटका हेई जीवो बाबूरे सब प्रलय हेई जीवो जन्म अटई मनुष्य बैकुंठर द्वार देश प्रभु तुमर बैकुंठ को बेसी पथ नहीं तुम्हें बैकुंठर द्वार देश आसी पहुंची जाइछ ए सुधी मंडली ए विचारवंत जने समस्ते आमे आज बैकुंठर द्वार देशे पहुंची जाइछे जेहेतु मनुष्य आमे हो जाइछे जन्म अटई मनुष्य बैकुंठर द्वार देश
बाबूरे आमे जिते मनुष्य हो जाइछे आमे निश्चिंत हो जिबा जे आमे वैकुंठ द्वार देश रे पहुँची जाइछे केवल कौन हम ना शक्ति आ प्रकृति को टिके सेवा करवा दरकार। शक्ति आ प्रकृति ताकू महापुरुष माने कौन कहते शक्ति प्रकृति को बुझी पारुथिले बुझी सूझी सेवा देई प्रकृति जे बेटी शांति हो जीवन द्वार फेड़ी देव से बाबूरे देखंतु अमृत कथाटीए मालिका कौन कहउछंती आमे द्वार देश पहुँच जाइए प्रकृति से दुआरी होकर अछंती अर्थात आमे तबले जन्म होइछे धरा धामरे प्रकृति दुआरी ही अछंती। ये प्रकृति कला शक्ति प्रकृति दुआरी अटंती 64 जोगनी से ही सेवा करी देले बाट छाड़ी देवे सेवा करी देले बाट छाड़ी देवे वैकुंठपुर पाई। बाबूरे ये जो प्रकृति आमे आखिरे देखुछे ये प्रकृति होउछंती तांकर दुआरी आमे तांको सम्मान दवा तांको विकलांग करि दवानी अर्थात गछ लता तरु तृण सूर्य चंद्र कुबेर वरुण नीति नियति एमाने सब होउचंती प्रकृति आमे वृक्ष हाणीदबा जीवरे हिंसा जीव को मारिबा कहा को भल पाइबानी एठी होउची विकृतिर कथा। ए विश्व ब्रह्मांड रे आमे जदि सभी को स्नेह श्रद्धा ममता वात्सल्य भावरे सेवा प्रकृतिर सेवा करिबा प्रकृति को अनुभव करिबा ये होची प्रकृति सेवा से आमको द्वार छाड़ी दब वैकुंठ रे आमे पहुंची जिबा। बाबूरी से वैकुंठ किए आमे प्रभु को पाखरे स्वर्ग रे प्रभु को पाखरे आमे विचरण करिबा से होची वैकुंठ जोठी निद्रा नाही आहार नाही कष्ट नाही दुख नाही। बाबूरे से सूर्य नहांती कि चंद्र नहांती दिन नाही कि राति ना वैकुंठपुर देवता माने मध्य चाहते आमे वैकुंठपुर जीवु राक्षस चाहते वैकुंठपुर जीवु मानव चाहते आमे वैकुंठपुर जीवु से वैकुंठ सेठी दुख दारिद्रता क्लेश रोग से सब सेठी किछि केवल ही सत्य नित्य आनंद 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 ही आनंद सेठी। तेणु आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परमानंद रे विहरे बाबूरे सबू ये प्रकृति माने समस्ते गोटे गोटे जीव ए सेमानक मध्यरे आत्मावास करिछन्ति पूर्वरु कहिथिली सबुरी घटे नारायण बसंती अनादि कारण प्रभु समीक्षा समीक्षा करिवे सबुरी घटरे से नारायण परम ब्रह्म सत्ता पुरी रही आमे हिंसावाद क्या कहवा बुझेवा बस करेवा स्नेह सदा ममतारे बस हो जाती कहला सेवाकार पुण्य कहला सेवाकार पुण्य श्रद्धा बळे किबा ओ साध्य मोहिस्थळे समस्त को स्नेह श्रद्धा भक्ति एमती भाव समस्त को स्नेह श्रद्धा भक्ति अर्पण करवा
भल कथाटी कहवा किए बसबू तो न हब मधुर विनय वचन कही तो शिव जन मन बाबूरे आकु मालिका कहे आत्मज्ञान तत्व आत्मज्ञान तत्व आमे ए तत्व आम भितर जो अच्छी आत्मचेतन बा मालिका कौन कहूची तत्व चिन्हिले तुटे भ्रांति भवसागर तरी जानती आमे तत्व चिन्हिबा आमे आमको चिन्हिबा तत्व बोली गोटे संस्कृत शब्द तू तोते चिन्ह तत्व तू तोते चिन्हिबू तो भितर कौन प्रकृति विकृति होउचंती काकू स्नेह करिबू श्रद्धा करिबू भक्ति अर्पण करिबू श्रद्धार्पण करिबू सेवा लगेबू तू जे पर्यंत तोते न चिन्हिचु सेटा ही तपस्या तपस्या तो भितर तू पसिया सेथि पे पूर्वरु कहिथिली अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महिस्थले गला अध्याय मानक मु कही बारंबार कही आसुची बाबूरे आमे कि जन्म रे तपस्या में कौन करथिले वर्तमान हमर तपस्या नहीं ताकू महापुरुष कही छंती अच्युतानंद गोस्वामी जी नेमाल बटर जी राजहंस पद्मवन भूमिर राजहंस कही छंती कि सतप जप करिबी प्रभु हे प्रभु पतित बाबर ठाकुर कि सतप जप करिबी किस करिबी ध्यान महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी जी कहले बाबूरे आमे कौन तप जप कौन करिबा किस तप जप करिबी किस करिबी ध्यान क्यों जोग मुझे साधिबी मुझे अभागा जान ए शरीर मध्यरे आमे 18 जुक्त करिबा अष्टादश जुक्त ये अष्टादश जुक्त कौन जहाँ को गीता रे कहा जाइछि ये हूँ मालिकार विचार कथा कही मालिका क्या कह जाए ए समीक्षक महोदय विचारवंत जने मालिका केते प्रकार ता मध्य रहुछि मालिका माली रो अन्य नाम हूँ सूत्र धारणा का गोटे बोली जो शब्द से हूँ साहाय्यकारी साहाय्यकारी बा किए सी ना प्रतिनिधित्व का हूँ प्रतिनिधित्व पिला बेले खेला बेले कहते मुझे काटे दौची प्रतिनिधित्व तोते दौची बा साहाय्यकारी सूत्रर साहाय्यकारी ये सूत्र साहाय्यकारी आमको दिग्दर्शन दौरान किए ना मालिका मालिका कौन कहे मालिका कहे रे जीव जगत तू ध्वंस मुख को जाऊछु चेतना रखिनु तू चेतना रखुनु कहला चेत रे मन चेत
କଲା କରମ ଆପଣେ ଭୋଗିବୁ କର୍ମ ରହିଛି ହାତେ ମନ ଚେତେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ କାଳ ଗ୍ରାସୁଛି କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କର୍ମର ଫଳ। ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଏ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ ତିଆରି କରି ଏ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜୀବ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଏ ବିପଦମୁଖୀ ଆଜି ଜୀବ ହେବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ବାବୁରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଭଳି ପୋଡ଼ିଯିବ ଜଳିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଅନେକ କ୍ଷଣି ଖରାପ ହେଇଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସତର୍କତା ହେବା? ମାଳିକା କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ଯେ କିଛି ତପସ୍ୟା କରିବା, କିଛି ତପସ୍ୟା ଏ ଜନ୍ମରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିବା। ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଆମକୁ ବ୍ୟଗ୍ର କରୁଛି, କିଏ ସ୍ଥିରତା ରଖୁଛି, କିଏ ଅଚେତନ କରିଦେଉଛି, କିଏ ଜଡ଼ କରିଦେଉଛି, କିଏ ଆମକୁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ବିଚାରତା ଦେଉଛି। ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଚେତିବା, ହୁଏତ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ନା ତୋ ଭିତରେ ତୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନ। ତାକୁ ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ବାବୁରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ତ୍ୱର ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ? ତୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନ। ତୁ କିଏ? ତୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ? କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା? ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ? କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ? ବାବୁରେ ତୁ ଆସିଛୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ, କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ତୁ ତୋ ଭିତରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାବୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ କାହିଁକି ମନ ଆସିଛୁ ତୋ ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ ଚେତିବୁ, ତପସ୍ୟା କ'ଣ, ସେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ପୁଣି ସମାବେଶିତ ହୋଇ ଏ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାଳିକା କ'ଣ କହେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଟିକେ ସେହି ପଞ୍ଚଯୁଗର ନାମ ଆମେ ଟିକେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ରାମ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ সত্য সনাতন গুরু পরম ব্রহ্ম হরে রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ কল্কি রাম। প্রভু পতিত পাবন ঠাকুর হে শ্রী সত্য সনাতন গুরু পরম ব্রহ্ম হরে রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ কল্কি রাম। হরে বল হরি বল গুরু পরম न्याय
काय न मार्गेण महिमहिषा गो ब्रह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।